Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat macam sete santre. Iyu kakak kurang semangat. Dua akhirnya salam nomor 2 tanggal lunas kapi. Kota banyak tang. Tore pesemangat Pak Ki. Pesemangat Yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Al-qail fi hadithihi man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi min yaumina hada ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wa akhussu bidzikri, pengasuh pondok pesantren apa nih? Zainul Ulum wal Lughah, Kiai Haji Zainul Fata. Muka-muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala beliau paringnah kesehatan lancang umur angkat tananga amin Allahumma. Beliau sareng Allah paring kekuatan istiqomah ajalan lagi amanat agama amin Allahumma. Muka-muka pondok pesantren Zainul Ulum wal Lughah kak dintoh jadi kenangan ilmu sampai hari kiamat pagi amin Allahumma. Bentak kalib juga sebadan kaulah muljaaki Al-Habib Syekhan bin Ali Al-Habsi. Benda setajah para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, langkong-langkong de kepala desa di sebenarnya begitu terosan dan segenap perangkat-perangkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sebadan kaula amul jaaki tor angagungaki. Dan kula kinto pertama gelek tekerjat. Masuk gang-egang, masuk sadisah, masuk otan, masuk ternyata depak pondok luar biasa. Bener cangkiai gele, meskipun bode pelosok ternyata pemikirannya sudah luar biasa dan ternyata pondok kak dintoh. Muga-muga sareng Allah bededi pondok sebarokah amin Allahumma. Keitin kula gela kemakai make dan kula apa ring mau ida apa ring pidato cak madhur. Pola nama kai gela kula dari awal acara sampai kibur tak nemu cak madhur sekali. Dari awal MC cak Arab, cak Indo, cak Inggris. Kula bisa aslinya Inggris, kenta ko ro klero yes no melolo. Jadi kula nyuon etin cak madhur iki, ngerti kabeh cak madhur iki. Malay bedebi den. Kula takok klero deki pada bi den ben MC gelek kula pada ajasan untung asurbanan.
luar biasa pondok ni kekula acara eman kaman pondok pesantren madrasah esok pelosok tapi tempatnya mungkin sangat sederhana tapi Eka Dinto meskipun pelosok tempat dan pemikirannya sangat luar biasa. Kulemun ompamah ki umur 15 tahun pah odi erok ka ento mun duke kento kula saking luar biasanya pun duka itu. Muga-muga sareng Allah paring manfaat. Amin Allahumma. Nika kula ceramah ajuk tojuk apa mancing nika. Mun tojuk tak kok sempit gedung dari. Mancing apa iki? Malam mangken Kak Dintoh kaulah sareng ajunan Pak Bapak le ale kento le ale yu iyu makai sebede petamuyan le ale Pak Bapak kento secara kasat mata lengki neng korse makai lengki neng hambel karpet anikah secara pandangan manusia bahwa kita tojuk korse karpet tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ajunan setajah perpang lengki ebeng bengah malaikat alhamdulillah ebeng bengah malaikat mangkana Pak Bapak mun arokok lolong aja sampai geger ke bebe takok tepak kebeng bengah malaikat aglau marina malaikat mengkering apoy. Sampian ni kemake ngiding informasi dari ke ammah cek bahwasanya menabi beda pengajian, menabi beda situng acara ilmu, pondok pesantren, nak kanak masuk madrasah nyari ilmu, kak dim informasi cek bahwasanya beng malaikat ni ke yampar untuk orang sehadir ke pengajian, untuk orang semenuntut ilmu. Informasi ini kekuleng ngiding benih dari Pak Prabowo. Kento langsung dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dabuna kanjeng Nabi majtama'a qaumun yadhkuruna Allah illa haffat lahumul malaikah. Orang terosan akompol nang situng tempat atikir de Allah Subhanahu wa taala. Kentoh beng malaikat yampar ridha bima yasna karena ridha karena lebur de orang sehadir ke pengajian, orang sehadir untuk nyari ilmu. Alhamdulillah. Sampian Pak Bapak yu le ale percaya. Cek orang mun nyari ilmu ni ke beng malaikat yang par percaya. Ongkuan percaya. Sehingga cek sampai tetian orang tak percayaan ke hadis kanjeng Nabi. Mun secara akal tak masuk akal kiai masak beng malaikat sampai yampar. Tapi karena panikah hadis kanjeng Nabi kutu percaya. Bahkan situng ulama kurutan kula pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren lan bulan Kebarizi pernah menjelaskan tentang hadis kibur. Bede cerita. Rakereng terusan sehadir ke pengajian ngidingakin cerita Nabi Hunten. Mara perembakan penakna nih, kamu tak ngiding atau orang hula. Tertawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Situng waktu beda orang ngidingaki hadis nih kecek bahwasanya ring hadir ke pengajian nyari ilmu beng malaikat yampar. Masa tak ke beng malaikat yampar tak percaya kok tak masuk ke akal. Lu engkau deku antara ke pengajian. San mangkata deku engkau ngangkui sepatu nu paling rajin. Tocunan apa? Mun atengka male beng malaikat sake. Kapan mangkat san atengka pekaji. Dina torot malaikat beng le sake. Atengka pole torot dina le sake. Lecek sepatu mun rajin iki kadang bedebaut dalam. Bedebaut dalam san eteng ke aki ni ke sepatu ternyata pah bau tenyut
nyutin kesokona salalu nyutin kesokona lokah pas titanes pas mate langka polana tak percaya ke hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seedha buaki Kanjeng Nabi benih keluar dari nafsona, benih keluar dari abang, sekeluar dari lesan Kanjeng Nabi langsung wahyu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berdisitung hadis pole tak masuk akal. Munyin hadis kinto isebutake nang kitab Sahih Bukhari. Yu oning kitab Sahih Bukhari yu. Ila oning go yu. Mun tanya kibi kiai oning tak oning. Mari urusan le tabit. Kitab Sahih Bukhari ka itu asahul kutub ba'dal Quran. Paling benerah kitab selastarin Al-Quran nang kitab Bukhari kita. Sebutake dalam hadis ama yakhshalladhi ayyarfa'a ra'sahu qabla al-imam. Saya reng terosan mun asolat berjamaah cek ngal gerakanna cungadain dari gerakanna banyak tak banyak mun sak pasaan mun witrawian banyak tak banyak tada ikanto insyaallah orang gus bagus kabeh senga cek cungadain dak gerakanna imam anapa ayyarfa Allahu ra'sahimar kok takok cetak ke yo becetak ke hemar percaya saya ngajak jadi orang tak percayaan pah bedekiai masa cek kuncoma akeluin gegerakan imam pah cetak au becetak hemar tak pati percaya akhirnya bi kiai setelah situng kentuk kiai akhirnya coba ongku san abhejeng imam mahki aruku makmum lah sujud enggak boleh lah coba orang tak percaya beongkun au behemar ternyata mak kai ini ketak keluar dari compoong mak 4 tahun pah bede santremator kiai dan kula 4 tahun muntuk ke ajunan kiai tak toman ninggal seleran ajunan sama sekali selama 4 tahun ngiring dan kula terok ninggal seleran ajunan kaki mun tero tawa dekik masuk tang kamar masuk nak kanak kintoh kapan waktu seeten tuaki san ngetela keseleran kiai patuat ya Allah mak senikin toh seleran ajunan kiai mak pas au ketika din toh seleran ajunan Arya cong senga engkau dia polen tak percayaan ke hadis Kanjeng Nabi. Polen beda hadis hitung hadis mun orang gerakan lebih ngawal dari gerakan imam cetak kebekal setia cetak hemar. Ada yang kok setia bukti mangkana dekik mun beda solat tarawiyan cek tak santa acu ngadain cek mun tak santa pah tak nyaman kiai. Kadang beda keluar dari masjid Julau pah atuwat kapan mari apa jang tarawih jak tarawiyan masjid Jelau boleh apa supira tak nekat ereken supira bis cung tak santaan senga tengah teh takok dadi cedak hemar mun asolat senga norok gerakan imam norok cek cung ngadain gerakan imam amin Allahumma eka into semangkin malam napa kita malam imtihanan kita ngaturan malam haflatul imtihan wal ikhtibar manabi kaula seteja aben taat tentang masalah haflah kinto kong langkong dan kula kotuh aben taat tentang pendidikan manabi aben taat tentang pendidikan kong langkong kada dan kulekotu abenta tentang anak kento melarat sangken apa anak kento melarat sangken yu dek remah mun anak deki masuk suarga
akhirat selamat pola nabi reng sepona beri pendidikan Islam sesae, beri akhlak sesae, parengin iman sesae. Kinto pagi meskipun naudzubillah reng sepona masuk neraka, anak semasuk suruk suarga nika narek reng sepo sebede neraka selamat ki pemasuk ke suarga. Pola apa? Bi sambian dimin ketika bedeh etunya sabe neng pondok pesantren untuk napa? Untuk ngaoningin pendidikan Islam, untuk napa? Untuk male ibadah namapan. Amin Allahumma. Tapi senga mun anak ternyata masuk ke neraka gara-gara bireng seponah te beri pendidikan, te sanguin iman. Pas anak masuk neraka naudzubillah, cek kobeter reng seponah jungde leman se masuk ke neraka sareng Allah Subhanahu wa taala. Takok tak takok? Takok tak takok yu. Situng cerita kinto datang dari Asmanah Mak Kiai Idris. Kiai Serah. Kiai Idris kinto situng waktu lebet ekir songai. San lebet ekir songai ternyata Mak Kiai Idris mangki buan apel kening kelanyuk bee. Yang jelas cerita kinto benih cerita bede Madura. Karena mun rok Madura songai rok Madura se kelanyuk bee tak kira apel. Se kelanyuk bee mun songai Madura ning koning ruwa nyaman nah Thailand. Bener tak bener? Kinto dateng cerita Mak Idris lebet mangki apel kening kelanyu bee pon dutpah edeer mak. Edeer abi setengah pas atuwat Mak Idris, ya Allah. Ternyata ri apel subhat tek temuh sapa seandi, tek temu jak halal jak haram kening kakan bi seko. Anikah mun Mak Idris karena Mak Idris orang seandi takwa. Orang seandi takok da Allah Subhanahu wa taala ngakan bareng subhat ni ketakok mak. Kelenon mun kantoh jek kun eklanyu bee ke bueun. Pauna tetanggane setero gegere gur pas deh baba. Bada tak bada. Tade kantoh bagus kabeh insyaallah. Lanjut cerita nah. San edeer bi Mak Idris esare halal lah, esare ko Allah compok sebede bungkan nebuan apel. Depak ke dalam untuk minta halal, depak ke compong panglok salam assalamualaikum waalaikumsalam serenon dan kula Idris pak. Engki beden apa? Nyuun seporah sebu seporah. Ri beriang dan kula ke entoh ada apel. Apel kinto tak entai oning pasereng seandi kening deer bi kula takok subhat takok haram dan kula nyuun etin pahala lagi apel seampone deer. Berarti nikah Mak Idris ni kecek nak kanak samangkin ni ke ustad tahu atoran tahu hukum tahu karena reng seandi apel oning cek Mak Idris ni ke ustad pas ngocak wareng bagus deh karena engkau andi anak praben duki ipetaber nah tunggu dulu encang reng sandi apel mun sampian nikah non terodeeran apel gelek halal lah syaratnya situng napa ngabin anak praben kula oh siap cek leceng lanceng petaber di praben yuk nggak tat ustad nikah, jak betaber nikah, siap, ya make gula tat mulai betaber di beraber, kian gula mare abin nih, pemae kena, abu mak pola anuru mae, Allahumma sholli ala Muhammad, abu mangken cang sandi apel, jak pahyap siapan geluh. Anak kula se praben nikah ken tade matan lah.
mundur separuh Mak Idris deh ya. Kir pikiran. Tapi Mak Idris orang sandi iman takwa takut sedeur gelek haram engkit mak dan kule siap meskipun potrena ajunan tak keduan mata. Siap ki engki siap. Anak kule ni kejugan tak andi elong, tak andi lesan, tak andi kopeng. Aku pada rem. Jok Mak Idris sekir pikiran Arya Praben apa tintetin ya. Mun pakule petabari Praben ngaki purdina torot sekakan makai haram torot. Tempeng Praben dek matan nah. Sero ngalak riyah dek. Tapi Mak Idris andi iman. Mak Idris andi takwa dinah makereng bini ada mata na elong lesan ben semacam mah ki tetep etrai mah engki kor ajunan tetep menghalalkan apel seampun dan gula deur. Akhir singkat cerita Mak Idris epekabin san epekabin epolong situng kamar epetek lampuna ternyata seprabon nikah ratin. Ane ke dari ratin naga, dari neratin naga. Atanya kelak kematuan, mak kita cepun ajunan potren kelak ada mata, ada elong, ada dan semacamnya. Ane kemak ratin semakin. Akhir bi bapang sekocak riana tang anak Praben di tadek mata se maksud tang anak ria tak toman ling celingan berengha. Tang anak sekocak ada elong tak toman nyom bereng haram, tadek kopi tak toman ngidingan bereng haram, tadek lesenah tak toman ngocaan bereng haram, tanang tak toman ngidingan bereng haram, sokon tak toman atengkaan kentar kejalan seharam, kole ang tak toman esetingan orang laki seha. Praben lambe takok mun esetingan orang laki sebeni mahromah. Lemun Praben semangkin setero eseting ngesap nyap sap rok sar malem. Beda tak beda? Beda tak beda? Tada mun santreh Zainul Ulum wa dakwah insyaallah kus bagus. Dadi reng bini sesoleha soleha kabi amin. Allahumma sholli ala Muhammad. San apolong Mak Idris sareng rajinah setiap apolong saren aneka ki etera ketika ada yuk Pak aneka Mak Idris setiap apolong saren sareng rajinah ni ki etera ketika ada laporan de Gusti Allah muntut solat sunnah 200 rakaat. Aku mak dina saku tak noro abojang noro mokomo aku. Akhirah rajin Mak Idris kinto hamil 4 tahun lahir anak laki pas Yasmain Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Imam Syafi'i oning Imam Syafi'i ila oning gua tak ada perempuan kena gelak mun tanya ki oning gua. Imam Syafi'i kisah ketika kau sareng ajunan as-salat apa sah azakat kintu seetorokkan madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang alim. Imam Syafi'i kintu karangan kita pa iajih nang seluruh dunia bahkan nang Indonesia kintu termasyhur dadi salah situngah pendiri madhab kintu madhab Syafi'i. Imam Syafi'i alim tak geton polena dimin reng sepona se apolo ngesaren ki eteraka TKA. Kula ajlinga ki kakak ekantoh tade tong potongan terakat. Sebeda macam kakak ekantoh tong potongan kereta. Oning kereta sampean. Yuk, oning kereta yuk. Kereta ini kapan manca, kapan ongke mancal. Depak mancal. Allah keluar anak wahcal mancal. Anak lekare keluar aku jerunggut pah esetoragi na kamma pak esetoragi na demah ontong
neng ti seterosan bede pondok pesantren Zainul Ulum wad dakwah sabe putrah-putrih kita dek pon duka dintoh karena pon duka dintoh insyaallah sebekal membecek akhlak sareng tata krama putrah-putri kita sehingga dadi putrah-putri selamat edunya kantos pagi nang akhirat amin Allahumma amin Allahumma toju emak semua ngeronyo menabi kaula sarang ajunan akeduan putra jek kuncoma pekirin de remah anak ruangakan jek kuncoma pekirin nginum mah jek kuncoma pekir tedunga se pekire anang de remah tang anak ngakan nyaman ya de remah tang anak be bisa nginum be bisa tedung nyaman se pekire se elem pekiran putra na sampean ni se pekir ngakan nginum tedung ngakan nginum tedung se pekir ni ketrok telok nih berarti mun se pekirin putra na sampean telok ni kemelolo berarti putra na sampean de biden ben hewan taiki mun rengan di hewan kakak se pekirin apa ngakan nginum tedung mak pola bede kakak ekantoh tekute kentoh kulakku pangen bengenan sanetanya ki ada apa teh kok kir pikiran ada apa tang sape pemuntu kedamai beda tang embi sekolah ada ya beda tada karena mun sandi sape ben sandi embi saya pikir ngakan nginum tedung mun saya pikir telok nih kemelolo yuk kak berarti anang sampian sa bocah tibi bahkan menabi anak esabe ke madrasah anak esabe ke pondok cek ko beter ring sepune se compong padmi lo kenjaran kia tafaddalallahu bi kitabil aulad lil walid mun anak ngelakonin situng kelakuan ibadah keekencer anak gele ring sepune cek ko beter compong padmi lo kia bu sopu pondok anak berjemaah salat sopu reng sepuna compong tedung mun perlu ngerok mun perlu tak bejang sopu beda tak beda ada bagus kabi insyaallah meskipun reng sepuna compong perpang tedung tapi itu lesbi melekat kenceren asolat jemaah sopu oleh dimah cepak ben embung ki tedung romana kirim anak kencerna anak apa anak pondok perpaang asolat jemaah sop oleh ki layang kusu ajruh te korangin kencerna kol beluk pagi anak sekolah nyari ilmu reng tua laki yang bude tekel ngare reng tua biding bude dapur masak meskipun reng tua laki yang berde tekel perpaang alako kencer itu lesbi melekat kenceren nyari ilmu embung seedapur itu les kenceren nyari ilmu oleh di kenceren kinto transfer kirim sareng anak sebede pondok anak apa polan anak perpaang nyari lebur tak lebur nyari ilmu ke entoh debuna kanjeng Nabi man ahabba ayyanzura ila utaqa illah reng terosan tero ajelingah sampian orang terosan tero ningalenah orang kiodi tapi ampun lepas etoles sareng malaikat leper dari apoi neraka kira-kira reng terosan tero tawah kiodi orang tapi lepas dari apoi neraka tero tahu napa punten marah patepak di mata nyari yang kena. Lanjut lagi bi kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Falyanzur ilal muta'allimin. Ajeling kaki kapi de orang senyare ilmu
de orang senya hadir ke pengajian, de orang senuntut ilmu naal. Sampian setuju. Itu les ampun bi malaikat lebar dari apa yang neraka. Ba amin gua. Makun korotip ketepan kena. Semangat kina. Ki semangat. Mun umat Kanjeng Nabi pas masuk neraka umpamana. Umat bedu umat Kanjeng Nabi masuk neraka. Ni ke malaikat keton menabi bedu umat Kanjeng Nabi masuk neraka. Sampian fulan engki malaikat, sampian ku tak umat Kanjeng Nabi cang malaikat. Engki malaikat. Sampian masuk neraka engki. Aku. Ya ta'ajjabul malaikah engka. Keton malaikat mak bedu umat Nabi Muhammad masuk neraka. Sampian ku tak umat Nabi Muhammad engki malaikat masuk neraka sampian engki malaikat. Aku. Mak cek saran sampian. Mun umat selain umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim siketon nikah mun umat selain nikah masuk surga. Mun umat selain umat Nabi Muhammad malaikat keton mun masuk surga. Karena umat selain umat Nabi Muhammad se masuk ke surga ni ke melarat. Mun umat Nabi Muhammad se melarat ni ke masuk neraka. Ken mun pah bedu umat Nabi Muhammad masuk neraka ken cek sara negel lambok ngara itunya tak teman ibadah sekali. Naudzubil. Anapa? Saking kempangah mun umat Nabi Muhammad masuk ke surga, melarat asli umat Nabi Muhammad ni ke masuk neraka. Anapa? Karena umat Nabi Muhammad kak ditoh ummatun mudzribatun. Umat sesering ala kutusah wa rabbun ghafur, tapi Allah kempang nyeporah dek tu sana umat Nabi Muhammad. Insya Allah sahadir ikin tok bro kena pengajian, bro kena pondok pesantren kain toh muka-muka sarang Allah kau lesetaja lepasakin dari apa yang neraka. Pemasuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Popolong sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kaping 2. Kaping tung kelak pertama pemasuk putra-putri kita ke pondok pesantren ke madrasah. Nomor 2 anak kento male mapan, male tetina kana sesolehah sebini selake teti anak sesoleh kento cek kelopain bireng seponah doa debun Kanjeng Nabi doa ul walid liwaladih tuwana orang sepo kepotranah pada bentuanah ka doa in Nabi li ummati pada bentuan Nabi ke umatah sangking mandinah kong langkong nikah reng sepo bi yo reng sepo bi yo saya ngak potrana tua aki yo karena mon reng sepo bini kinto tua namanti mak reng sepo bini kinto atua sekalian langsung depak de Allah Subhanahu wa taala mon kek laki ni ke pak bapak sedepak ada Allah ni ke kina kintelokan karena sepaling melarat arabet anak ni ke yo thank you yo ni kala rem napa hamil sangang bulan lesoh lahir ni kemun perpang lahir sakit mun ngantuk tak sempat setedungah mun arjeng tak sempat singinum mah mun lapar tak sempat singakan nah ni kemun yo mun kek laki seginto kan kun cuma tokang mengandung pun suruh mengandung saap mangkan semandian ni kereng tua na orang sepobi bahkan kita berde salah situng habaib ng Yaman akeduan situng makolah pakuwa makolah na tuan orang sepobi ni lebih mantih daripada petong polo wali petong polo wali apolong
Pas sampian minta dua aki, petong polo wali, dua aki potran kuliki, ya dua wali. Lede pun Habib kinto, petong polo wali kinto mantih dua nah, tapi lebih lebih mantian dari si petong polo. Serah dua nah orang sepobi. Mangkan kau sedaja biasa nang mangkirok narbener, mangkirok kutuku, rok truk pickup kan tolesan. Doa ibu ada kula nemu doa papa tak ada, doa kuteh tak ada, sebeda doa ibu anapa karena tuan bukan toh keratuh dek gusteh al saya ngak bu ibu mesenah jek sampai bu ibu kinto yu makeluar ocak kotor dek potranah makeluar ocak si tak pantas dek potranah karena meskipun benitu yu ocak ni kak mun keluar dari reng bini depa ongku ke potranah gitu. Salah satu imam besar di Masjidil Haram seanya mah Syekh Abdurrahman As-Sudais hafal Quran jadi imam nang Masjidil Haram kita ketika kini dalam cerita nah Nika Abdurrahman meleng dari meleng beda tamu combong burburin abu nasi yang tamu burburin abu wah atuat embung dari budi Abdurrahman kaki macet meleng na Abdurrahman macet masakat kaki na cek nasi yang tamu ibi kaki burburin abu tapi kaki make masakat bingko itu akinah biko acerrengang koda Allah Subhanahu wa taala kake mantir teti afal Quran mantir teti imam nang Masjidil Haram teti ongko Pak anapa ruwat nah embu cereng embu karatuh dek gusteh al yo umpamah asapuan pas anaang inayan kekaspau pah atarat embung di bawah toron marina labu kake tak oleh setengah menit tebukan yuk anapa ruwatna keratuh dek gusteh al anak sampian mesakat keluar sing malam mah dateng dek compong pegel sampian yu kinto buka labang sang masuk anang karja salale tarja pagi itu tingcer kacer salale itu cinter kacer pagi itu wate setan jere tak letak kerja torot le tak ngantok mun anak itu wate setan embung se salah anak letak jadi setan ongku ken kelakon lebihan ben setan mun setan seongku bacain ayat kursi buru lo mun setan manusia baca aki ayat kursi asal macam kia saya ngak yu potranah dua aki cek deng kadang tangki mak cek yu di kadang mun atuh bahkan ya Allah aduh bare nangis san eding keding aki atuh aki selaki tak lagi boleh reng bini banyak telmos cek teti reng bini telmos saya ngak dua aki potreh kau lekin toh muka teti potreh sesoleh soleha amin Allahumma se nomor telok terakhir nih kula mancing para oli secem mun pak bapak nyaman nih ke tujuh pikopian aroko yu ngakan cecen wak sebode budi cur nguncur mun taung reng jual sere kula mancing selagi mancing apa colok tak ngabuk ya Allahumma sholli ala Muhammad ken manter pengajian kita oleh barokah pengajian sareng Allah Subhanahu wa taala seporos saja tu sana amin Allahumma kula sepaling takjub kesantreh Zainul Ulum wad Dakwah nikah ketika bedah makai atau Habib atau bereng raja atau bu ustad ni kelebot pah manceng kapi
Masya Allah, celep ajli ngaki. Berarti akhlak tata kraman ampun edidik bede pondok ento. Tat ustad la ampun berhasil adidik putrah putre kaulah kalaban ilmu, kalaban akhlak, kalaban tata kramah. Ngireng kapan bede compok pak, ngireng kapan bede compok putrah putre kita jaga aki akhlak. Akhlak seampun edidi epon tuk ngireng ketika bede compok bireng sepon juga jaga aki akhlak ka itu. Karena semetekian akhlak, karena semetekian derajat manusia kento benih kun coma penterah, benih kun coma dari alimah. Mun abenta alim, abenta penter, ada kan penteran dari iblis. Iblis ni kedari na pentera dari na alim pernah detik guru na malaikat. Kenta pesarang Allah ejrung ngepaki ke dalam neraka gara-gara iblis sombong tak andi akhlak tak andi tata kera. Debuna Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki salah satu ulama besar di kota Makkah. Kento agaduan situng makalah. Menabi tak kaleb debunak seperti kento. La yakfi li alimin ilmuhu. Reng alim kento tak cukup menabi coba ngandelaki ilmunah. Ani kese alim tak cukup menabi cuma ilmu pole. Anapa boleh se goblok, napa boleh se bodoh. Se alim tak cukup ngandelaki ilmunah. Idh lam yakun ma'ahu akhlakun wa adab. Mun reng alim gele tak ngangkui akhlak, tak ngangkui tata kera. Jadi nomor situng nikah tata kramah kutu sabek bun atas. Umpama bede santre mun duk 20 tahun. San mule ke tepedut truk. Umpama cek 20 tahun. Tapi kapan depak ke tengah-tengah masyarakat, santri gelak ni kapan lebet ia ada ngereng sepona, lebet ia ada selebi sepo. Ani kapahkin ro mekerele erben tengah mun tahu kan jeteh. Anu muncang reng Jakarta akhlakah dar nyeladar. Dadi rasanan sekampung ni ka Pak. Aduh nih serem untuk le 20 tahun ngarakin cuma oleh ngakan bentedung tak alim. Padahal munduk 20 tahun tek kocak alim. Anapa? Karena seepandeng sarang masyarakat, seepandeng sarang orang-orang sebeda nang desa, sebeda nang masyarakat kita akhlak bentata kera. Pah bede se munduk oleh setahun, kita pe akhlak kemapan. Lo ni kesekan de lah tak pakalaan ang to sariri munduk le setahun tapi alim. Padahal munduk le setengah tahun le setahun ikut cak alim karena sejeling masyarakat yang dipandang pertama kali oleh masyarakat ketika kita keluar dari pondok pesantren adalah akhlak dan tata kera. Jaga aki akhlak. Cek saya na sampean kento manceng bede kiai, manceng bede ulama. Karena menabi hormat seperti Kak Dinto. Takdim de kiai hormat de ustad. Seabeli manfaat, serasa ngoleh manfaatah. Tore kula atanya kete santre. Menabi panjenengan hormat de guru, de ustad. Se Kak Dinto ni bini hormat de guru de ustad. Se oleh manfaat serah dari penghormatan kita. San mak tahu. Lah ini kena kin beri contoh. Umpama mak ke Zainul Fatah masuk ke dalam. Mak kai peropang tak pete sehat semua pelanggan. Ken madar terus sehat mak kai. Masuk mak kai ke dalam. Pah sampian santri kinto hormat kapi. Takdim dak guru. Bereh mak ke Zainul Fatah depak ke dalam bereh kapan songkan pah langsung sehat gara-gara hormat bi santri. Punten mun perlu jangan pelengan ajli ngaki santri semasakat.
Anapa? Karena penghormatan dek guru seoleh benih guru. Tapi santri manfaat 100% oleh dari manfaat takdim ni keabeli kesan. Kiai masuk ke dalam pas sampian kinto hormat beremak kai kapan masuk ke dalam oleh pese 100 juta polena hormat bi santri tak oleh. Tapi saya rasa oleh manfaat santri setakdim dek guru 100%. Mun kiai tak kira oleh penapa. Tak kira jen alim menabi kiai hormat bi santri. Tak kira jen sogi, tak kira jen sehat mun songkan mun bede santri takdim dek guru. Karena seteja takdim kentoh abeli 100% ke santri untuk napa? Untuk kemanfaatan ilmu. Teti sampean kelak cek saya mancing ketika saya insyaallah dari takdim kentoh ilmu seteja bekal amanfaat. Amin Allahumma amin Allahumma. Karena apa? Semetekian derajat manusia adalah akhlak tatakra tawadu bememabe melolo. Syekhona Khalil Bangkalan dadi bujung reng Madura. Tada senyangkal Syekhona Khalil. Syekhona Khalil situng waktu kintoh naik dokar. San naik dokar etanyaki. Pak supir nikah ceren mak cek sain lah. Ani keceren dari Kimma. Oh kinto make ceren dari Bima. Ete Murbali. Le san mirang Syekhona Khalil ceren nikah dari Bima. Balonca mak. Bana pergi mak alonca. Kule tako ceren nikah dari Bima. Karena ten kule lambe muntuk Mekah guru kule kintu dari Bima. Kok takut ceren kiai ni ke ceren dokar ni ketakut ron ketoron ceren kiai kule saya Bima. Hormat sampai keren ceren mak. Mun santri semangken cek makete soro sepeda kiai pewar suwer bata beraki tak teti wong kuang keluar ontong. Beda tak beda. Mun santri Zainul Ulum tada insyaallah sopan takdim kapi ke guruna amin Allahumma. Syekhona Khalil teti pujuk teti reng alim napa tawadu. Mun tawadu debuna Kanjeng Nabi man tawadu'ah sapa orang seandep asor rafa'ahullah bekal angkat derajat sareng Gusti Allah amin Allahumma. Mun orang hormat ke guru, takdim ke guru, takdim ke selebih sepo, tawaduk selebih sepo ni bekal yang kak derajat. Contoh. Terus tak terus Pak? Terus tak terus yo. Ngidengake yo. Siap sampai kol 12. Siap ongku. Mun sampai kol 12 berkat raja nang apa marin ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh paling gampang, wak buan paling antep asor, wak buan paling tawadu, ani ku wak buan semangkah. Semangkah ni kemun tombu bede bebalar. Nemu semakin semangkah abu rotas genteng kan tada. Alarlar bebe tawadu. Ani sebagai contoh saus. Semangkah ni kayak kening tendang agelaan mak. Kening tete tak pegel, bahkan beri celetong tak pegel, malah kebunga. Tawadu, tapi semangkah san polong bi sandi semangkah yangka mak, yangka yu sabe kededen, tak mulai tek gitu cetenakana. San sabe kepikep semangkah laonin arapah takut pecah, bedoh mun ngalak semangkah. Pakai talon lagi kan tak ada anapa eman pola na antep pah ekerem ke Sumenep ekerem ke Mekasan ekerem kinto pasar nape gitu pasar Tebiru pah esabe bi tokang sandi tokang degeng
talen rambut Jepang pakai gentong ke atas. Jok dah ada yang bede bebe. Pas semakin gentong ya atas. Beli bi panitia haflah imtihan. Arapah pola deki beda acara imtihanan. Iya torakin ke kiai. Mun tak percaya celing ku tak banyak semangkah. Mulj hadir ke pengajian gitu. Sabuk ya tas semangkah. Pah ngocak semangkah. Benar. Hidupku dulu ada di bawah. Hidupku dulu rendah. Hidupku dulu hina. Tapi sekarang aku di atas. Sekarang aku mulia. Dan mahal harganya. Berapa harganya semangkah? 30.000. Sekeni. Seraja. Sebita kebuh. Larang. Cek dah ada yang bede-bebe. Selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a rafa'ahullah, serah orang setawadu bekal yang kak sareng Gusti Allah. Tapeh wok-woken tade sesombong pada ben nyior. Nyior ni oning nyior. Jo polane kanto polen cak bahasa melolo bah tak tahu nyior lagi. Buah kelapa degan oning ki. Melarat apa entaban reng dinar. Nyior nika ada sombong akan kan nyior nika, buana nyior nika. San beda angin santa wah ngocak nyior. Ada kekuatan dari sengko. Beda angin santa kapi kak bungkan rondu, pereng rondu, bungkana pao rondu. Mun sengko tak ada sebisa merempak njang nyior som tapeh san epolong bi sandi nyior pegel ngara ekala pah yon talaki ke bebe mun molong nyior yon talaki ke bebe bebe muang molong nyior pah etampani dari bebe le tampani lah mun tak elong ada mak yon talaki ke bebe tak peduli kelak nyior kelak buto iya ancor iya geger kecelatong iya geger ke tanah iya torot arapah ontep polana sombong ekala nyiur eke bemole sande pak kero mana langsung yota lagi diunjapkan cepaki apa diunjap cek polana paca Indo melolo gitu apa cak Indo diunjapkan di iya benda irah ada minta cuma ada darengnya benyor minta cuma yang cepaki ke bebe depak ke pasar enyor bede bebe apolong bi celatong abi apolong bi taina aja apolong bi celot enak tak enak mun perlo bi yu salah lebede bebe ki taber berempre kak berempenyor teti nyor napa teti semangkah salah lebede pakai tabar kuiso kon deh berapa nyor astagfirullah pah ngocak semangka sek atas gila benar nyor hidupmu dulu ada di atas hidupmu dulu mulia tapi sekarang hidupmu di bawah hidupmu rendah dan murah harganya berapa nyor 5.000 enak tak enak teti semangka teti nyor mun orang tawaduk bekal yang kak sareng Allah derajat tapi wa manir tafa'ah sapa orang sesombong wada'ahullah ejrung ngepagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala naudzubil boleh sejam lah lanjut kak ambo kah mun korang lanjut ngunjeng tibi jok di lambo tak tiktobuk mun beda pengajian lagu ngampung melolo Allahumma sholli ala Muhammad ken manter barokah manfaat kapi seteja muka-muka pondok kak dinto Zainul Ulum buat dakwah teti pondok sebarokah mengeluarkan dari pondok kak dinto putra putri santri dan santriwati semapan akhlakah semapan imanah
Muka-muka epeteti sarang Allah Subhanahu wa taala orang sebisa menyebarkan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Pakai amin Allahumma. Amin Allahumma. Cukup ki karena lo le sejam karena kak dito mari beda pengajian mari beda acara apa le taki. Malay tak malam tinggal kuliah pemari sejam bayi tadi karena pengajian biasanya sejam. Muka-muka sarang Allah Subhanahu wa taala bro kena pengajian ka into kaula sedaja bulan Sya'ban ka dito paringa barokah de pak ke bulan Ramadan. Kalaban keadaan sehat walafiat bisa nambah ibadah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seterakhir dan kula nyuun sepora aki yuki. Le alek sepora aki ki tat ustad sedaja. Kakak sepora aki ki. Alhamdulillah muka-muka ngereng lestarin kento bertua dari Habib pas atua kak dintoh sebisa beten kau pada pak kurang lebih nyuun sepora akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.